Oh, ayan na, live na. Okay. Live po tayo. Mega 6. Go, Mega Flex! Mega 6. Mega 6. Ah, Mega tayo. Mega 6 na. Go, Mega 6. Akala mo sinabi mo manggagahasa. Ano lang, mga ilo mo tayo. Gano'n kalaki mga buto niyan. Roso. 14 rin sila. Pinawasan ng dalawa. Gano'n? Baka 40 na yan. Si Atan daw, hindi maglalaro. Reserve ka ba? Reserve ba? Reserve. Kaliwa! Diretso mo! Go, babe! Ano yun? Double. Ayang! Pinano mo na? Ayan. Hoy! May ticket din naman kami rito. Komplementary naman sa inyo sa akin. Binili ko talaga eh. Ang ina boy, 150 sa ticket dito. Ay, ang galing! Isisi. Hawak, hawak! Ay, jambol. Ang turotot dyan. Asa yung trotot namin? Turotot. Nakita ka lang ng mga... Iwan, turotot! Yun! Ganyak! Ganyak! Oh! Ay, wala eh. 8. Ba yan? Bago mo kasi chan mo. 8 yung puti. Yeah, galing! Manggulat pala yun. Manggulat pala yun. Isa pa, isa pa. Isa pa. Isa pa, Ano ba isa yung pa. walang tao? Yan. Tampal. Yes. Hawak na, hawak. Okay, Manoy! Manoy! Shoot! Ay, baba! Titira yan o. Tikitan mo yan! Tikitan dyan! Tikitan! Sabi na Grabe. Baba. Warning. Warning. Sino yun? Number 5. Delaying the game. Happy New Year! Oy, yung iba rito sa kabila, oy. Parang pair. Baba! Ay, nako. Sira! Toto! May ganun din. Op, shoot! Ay, nako. Daming pasok! Ano sila kay? Wala akong pasok. Maingay dyan. Yan, aras yan! Aras mo yan! Dito! Yan! Sige! Aras! Out! 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 Out na. Amoy sinaing. Sunog na sinain. Amoy sunog na sinaing. Shop, sa baba. Ayun! Bola, bola. Hindi nakatingin eh. Tikot. Ay, ano ba yan? Depensa. Nalagpasan ka lang agad. Yun eh. Yes! Sob. Pag na daw si Manoy, hinihingal na. Kitang-kita, hinihingal ka na. Warm up lang yun, warm up lang. Sakay! Shoot! May 3 point ka pa. Gaanyak! Anyak! Gaanyak!
Ang mukha ni Onyok eh. Bert, spots mo. Yo, pasa! Bato! Go, Alex! Woo! Oh. Yun. Yes! Baba, Lester! 4-2. Mega flex, siyempre. Goal ako! Ay, tangin lang. Board. Go, babe! Torotot. Pangatin mo si, Yes! Sabti. Number 10. 3N. Kasi huwag kang mag-yosi. Magaling. Mataas na. Oy! Nagaw. Okay na. Baba. Lester! Ingat! Hi, sir! Good morning! Tres! Oh, Baba! bato! Baba na! Go, Lucky! Shoot mo, Lucky! Lucky! Go, Lucky! Nice one. Challenge. Wala yan. Yeah. 8 seconds. Yes! Bato! Go! Bato! Ay, Shwada! Ano ba yan? Bans ka agad. Silang. Number 4 out. Number 5 out. Number 1 in. Hindi naririnig. 5 out. 5 out. Rotana out. Technical ka uli. Pau. Oh, Lester. Mabilis. Naiwanan to si Alex. Lapit. Ba't siya mababa? Kabiling. Sabti. Substitution red. 11. Number 11 out. 16. Bilis labas. 8 out. Sayang oras, running time yan. Go, Joms! Yari! Woo! Ay! Okay lang. Baba. Ow! Tsaka tansyan ko ah. Tansyan ko. Ay. Wala! Yes, bato! Woo! Foul! Nice foul, Bert. Akap shooting. Yes. Go, Pau ah! Go, Pau! Shoot mo, Pau! Ay! Last 12 minutes. 12 minutes. Baba na. Harap na. Ay, say, taas kamay lang. Okay. Tira, shot, pre, shot. Dali mo. Shot na. Yes! Woo! Oh, pasa! Bato! Go, Pau! Tira na. Go, Manay! Woo! Naman! Hindi nakabitin si kasi. Pau! Ganda ng ano eh. Tanging score. Nick, paita mo si Alex. Uy, ako na lang magtuturotot. Chris, paita mo si Jones. Ako na. O, ikaw, tuturotot ka dyan. Nick, mabilis ha, mabilis. Bantay, yan, sige. Bulaging oh. 30 seconds!
Stop! Score? Ay, ikaw, hindi ka ba marunong magturotot? Sumani, hindi ko matarotot. Iba na. Tingin lang kayo. Saksak! Check, baby. Go, Manoy! Backsat kayo! Tira! Labas! Yan! Salubang, Nick. Oh, salubong. Wala pang mahal na araw eh. Tapos kamay lang, sundan mo lang. Oh, pagod. Ikaw naman magturotot. Oras, sir, oras. Ayan, manurotot kayo. Ano? Manurotot kayo. Ang ulo. Una, pag nasa atin bola, huwag kang Number 3. Dalawa na si Kwan. nauuto eh. Manoy. Dapat simula. Time out mo. Aray ko. Wala ba time out? Wala akong time out. Kaya time out. May kapay na. Time out. Pagkatapos. Mag-shoot. Wait lang, wala pa. Ay! Outside! Ay, yayabon. Brad, magawin mo malakas. Pang-finals namin yan eh. Huwag mo sirain, huwag mo isabotage. Hindi mo nasira yan. Pagkahawak ka lang ng bola ng player. Hoy, huwag mo sirain! Sinisira mo, pang-finals namin yan eh. Nasira yan. Ano? Gatorade. Tapos tinginan kayo. Goldilocks. Basta nasa pwesto kayo. Wala mangyayari. Sayang yung rebound. Sayang yung offense natin sa rebound. Tsaka alanganin na yun eh. May bantay ng dalawa dila kay Mario. Nakuha nila. Nandun na lang tao. Hindi nyo nakuha sa persa yan. May tambol na, may turotot. Dahanin nyo lang sa laro. Kuha niyo sa persa. Taas kamay lang. May chance ang sumundot. Go! Set. Hawak. Set lang. Mababaloy! Nick! Tira! Baba na, Chris. Baba na. Tao! Hawak! Sige, turotot ka pa. Eh! Ay, hintayin niya kasi. Hintayin yung tao sa ilalim. Bato! Bigay! Naglalaro ang puto. Bigyan niyo sa maluwag! Go, Nick! Oh. Harap. Ganyan. Baba! Okay, Manoy! Fred! Hawak lang ang bulang! Hawak! Bula, Nick! Bula daw, bula! Shoot! Go, Manoy! Ano ba yun? Wala.
Nay, lugaw, Nay! Lugaw! Oh, bola! Baba! Hawak mo lang, walang tao sa lalim. Baba kayo! Sumasabay tayo sa laro nila eh. Bomba! And one! Kaya nga ginawa to para ito. Uy, Ang layo nung ano. Gawin nyo yung definition mo sa ilalim. Dito ba? ano yung score? Ano yung score, Lester? Tapos yung isa dito. 47. Punta mo. Kuhan mo lang. Manunod Ito lang? unang humingi ha. Hingi ka sa gitna. Tapos Dadagdagan natin yan. Kontahan mo yung pangauni siya. Screen off. Tapos isa. Isa either ikaw. Yung Lawa na. Dadagdagan natin yan. pag napakante yung pwesto ni Cotton. Pwede natin dagdagan na. Di, nakatalikod sila. Dagdagan. Dili, may nakatalikod. Kulay pula. Hanap ka. Ilang minuto pa? Critical pa itong score nyo. Go, Manay! Matatapos yung game, 47 lang. Abi, hindi ko makita. Wag yan, be, wag. Pampabuhay. Oy, Go, Lucky! Ito lang pag makakashoot. isipin mo Noy, may nanonood sa'yo. Wow, pil na pil, oh! Oh, bola, bola. Oy, bula. Bula daw, bula. Bakit ba? Biyo kaya spelling no? Ganyo! Go, Lucky 2! Hindi, kaya mo na! Yari na! Ganyo! Ganyo! Sabay sa! Galing! Ano ba yan? Sabti! Sino? Kasama pala si Mama eh. Ang kulit ng laro ang buta 19-7. Volleyball ah. Ilang minutes? Nice, stress! Sabti, sir! Sabti! Chief, sabti! Sab! Number 3 out. Number 6 out. Oh, inbound! 1 minute and 50 seconds. On. Walang laman. Para!